अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए 1970 की दोहरे कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात की तफ्तीशी कहानी सुनते हैं, जिसके रावी हैं इंस्पेक्टर इखलाक अहमद। तो आइए शुरू करते हैं। इस वारदात की तफ्तीश मैंने नहीं की थी, बल्कि मेरे दोस्त इंस्पेक्टर त्यागी ने की थी। वाक़या कुछ यूँ था कि 14 मई 1970 को बाड़ा गौहर अली अलीगढ़ में रहने वाले मिस्टर जगदीश की लड़की गोमा की शादी हुई और 15 मई की दोपहर को इसकी रुखसती थी। घर में भीड़ जमा थी। आस पड़ोस के बहुत से बच्चे भी वहाँ जमा थे। इन्हीं बच्चों में कृष्ण चंद्र वारशिनी की 15 साला बड़ी लड़की मंजू भी खड़ी थी। वो अपनी माँ सावित्री देवी से कहकर आई थी कि वो गोमा की रुखसती देखने जा रही है। गोमा की रुखसती में जब कुछ ताख़ीर होने लगी तो मंजू का दिल उचाट हो गया और वो अपने घर वापस लौट पड़ी। मंजू का मकान गली में सड़क के किनारे था। सड़क से 5 सीढ़ियाँ चढ़ने पर पहले आंगन पड़ता था, इसके बाद बैठक थी, जिसका एक दरवाज़ा आंगन में खुलता और दूसरा दरवाज़ा मकान के अंदर जाता है। इसकी बगल में बाईं तरफ बरामदे में मकान का सदर दरवाज़ा था। मंजू सीढ़ियाँ चढ़कर आंगन में पहुंची तो इसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि बैठक के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था और इसके बराबर का सदर दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। इस वक्त दिन के तकरीबन 3:15 बजे थे। मंजू को लगा कि कहीं इसकी माँ और दादी किसी ज़रूरी काम से बाज़ार तो नहीं चली गई। मंजू 2:30 बजे के करीब जब गोमा की रुखसत देखने गई थी तो इस वक्त इसकी माँ कागज़ की थैलियाँ बना रही थी और दादी तबीयत ख़राब होने की वजह से पलंग पर लेटी हुई थी और 4 साला भाई रजनेश बैठक में पलंग पर सो रहा था। दरवाजे के एक किवाड़ को बाहर की तरफ खींचने पर दोनों किवाड़ों के दरमियान इतनी दरार बन जाती थी कि इसके अंदर खाट डालकर अंदर लगी कुंडी को बड़ी आसानी से खोला जा सकता था। घर के सब अफराद इस तरीके से वाकिफ़ थे और ज़रूरत पड़ने पर यही तरीका अपनाते थे। खुद मंजू ने कई बार ऐसा ही किया था। मंजू ने बायां हाथ डालकर कुंडी खोल ली और दालान पार करके दाहिनी तरफ के कमरे के खुले दरवाजे में घुसते ही वो थर थर कांपने लगी। कमरे के अंदर दरवाजे के पास ही मंजू की माँ सावित्री देवी औंधे मुँह फर्श पर पड़ी हुई थीं। इनके पेट की आंतें बाहर निकल आई थीं और कमरे में गाढ़ा गाढ़ा खून फैला हुआ था। मंजू रोती हुई तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। आंगन में पहुंचकर वो बमुश्किल चिल्लाई, खून खून, माँ को किसी ने मार डाला। बाड़ा गौहर अली महल्ला काफ़ी घनी आबादी वाला महल्ला है। शहर के बीचों बीच होने की वजह से सड़क पर हर वक्त आमदोरफ्त जारी रहती है। इस वक्त मंजू के मकान के सामने एक सुनार की दुकान खुली हुई थी और बगल में एक छापाखाना भी चल रहा था। मंजू की पुकार सुनकर पास पड़ोस के कई आदमी मंजू के पास आ गए। मंजू ने अपने घर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, आप चलकर देखिए, पता नहीं किसने मेरी माँ को मार डाला है। लोगों ने अंदर जाकर देखा। सावित्री देवी की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी और इनके पास ही पलंग पर मंजू की दादी भी मरी हुई पड़ी थी। ये दिलदोज़ मंजर देखकर सब लोग शुजतर रह गए। थोड़ी देर बाद ही सारे शहर में इस बेरहमाना दोहरे कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई। थोड़ी देर बाद मंजू की 10 साला छोटी बहन गुड्डी रजनेश को गोद में लिए हुए अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आ गई। मंजू के रिश्तेदारों ने जब मकान के सामने लोगों की भीड़ देखी तो वो घबरा गए। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर पहले गुड्डी इनके पास पहुंची थी और बताया था कि माँ के खून बह रहा है। यहाँ आकर इनको पता चला कि मंजू की माँ और दादी का खून हो गया है। मंजू के बाप कृष्ण चंद्र वारशिनी ज़िला इंफॉर्मेशन ऑफिस मेरठ में मुलाजिम थे। पहले वो अलीगढ़ में ही थे। जुलाई 1967 में इनका तबादला मेरठ हो गया तो वो अपने बीवी बच्चों को अलीगढ़ में ही छोड़कर अकेले ही मेरठ चले गए थे। इनके ख़ानदान में इनकी बीवी सावित्री देवी, बड़ा लड़का यतेश, बड़ी लड़की मंजू, छोटी लड़की गुड्डी, छोटा लड़का रजनेश और दादी थीं। वारशिनी का बड़ा लड़का यतेश
تالاب پر پرانے ناولوں کی ایک دکان کرتا تھا۔ جس وقت ساوتری دیوی اور ان کی ساس کا قتل ہوا تھا اس وقت یتیش اپنی دکان پر تھا۔ جب اسے خبر ملی تو وہ فوراً دکان بند کر کے گھر آیا۔ کرشن چندر بارچینی کو میرٹھ فون کر دیا گیا اور کچھ لوگ منجو کو لے کر قریبی تھانے سانسی گیٹ پہنچے۔ محلہ باڑہ گوہر علی اسی تھانے کے تحت لگتا تھا۔ کماری منجو کی طرف سے ابتدائی رپورٹ تعزیرات ہند دفعہ 302 394 کے تحت پولیس روزنامچے میں درج کی گئی۔ تھانہ ساسنی گیٹ کے انچارج انسپکٹر تیاگی کو جب اس دوہرے قتل کے بارے میں اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً ایس ایس پی مسٹر اجے راج شرما کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی وہ فوراً موقع واردات پر پہنچ گئے۔ موقع واردات کا منظر بے حد بھیانک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ساوتری دیوی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھیں۔ ان کے پیٹ کی آنتیں باہر نکل آئی تھیں اور پلنگ پر ان کی بوڑھی ساس کا جسم بھی لہولہان پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ بیٹھک سے ملحق کمرے میں سارے بکس اور صندوق کھلے پڑے تھے اور کپڑے وغیرہ بکھرے پڑے تھے۔ لاشوں کو دیکھنے سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ قاتل انتہائی ظالم، سفاک اور بے رحم ہیں۔ ساوتری دیوی کے جسم پر کل ملا کر 8 یا 9 زخم تھے۔ ایک بڑا سا زخم پیٹ پر تھا جس کی وجہ سے آنتیں باہر نکل آئی تھیں۔ منجو کی دادی کی ایک ٹانگ چری ہوئی تھی اور گردن پر زخم تھے۔ ان کے جسم پر سب ملا کر 14 گھاؤ تھے۔ موقع واردات کا باریکی سے جائزہ لینے کے بعد پولیس افسران اس نتیجے پر پہنچے کہ قتل کا مقصد چوری اور ڈکیتی تھا۔ ویسے مسٹر بارشینی کوئی دولت مند آدمی نہیں تھے۔ ان کو صرف 500 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ اس تنخواہ میں تو گھر کا خرچ بھی مشکل سے چلتا تھا۔ اسی لیے ان کا بڑا لڑکا ناولوں کی دکان کرتا تھا اور ان کی بیوی کاغذ کی تھیلیاں بنایا کرتی تھی۔ جانچ کے دوران پتہ چلا کہ مسٹر بارشینی کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے یہ قیاس فضول تھا کہ کسی نے انتقامی جذبے کے تحت یہ قتل کیے ہوں گے۔ جب پولیس افسران نے منجو کی چھوٹی بہن گڈی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ وہ دوپہر کے بعد گوما کے گھر سے لوٹی تھی تو بیٹھک میں تالا لگا ہوا تھا اور گھر کا سدر دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ تب اس نے کواڑوں کی دڑاڑ میں ہاتھ ڈال کر اندر سے کنڈی کھولی تھی اور اندر جا کر جب اس نے اپنی ماں اور دادی کو اس حالت میں پڑے دیکھا تو وہ سمجھی کہ ماں کے چوٹ لگ گئی ہوگی۔ اس وقت بیٹھک میں رجنیش سو رہا تھا۔ گڈی نے اسے اٹھایا اور اپنے رشتہ داروں کو اطلاع کرنے چلی گئی۔ جاتے وقت اس نے دروازے کی کنڈی ہاتھ ڈال کر بند کر دی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پولیس نے آگرے سے جاسوس کتے منگوائے مگر ان سے کچھ سراغ نہ مل سکا کیونکہ اس جگہ پر کافی لوگ آئے گئے تھے اور مجرموں کی بو باز ختم ہو گئی تھی۔ منجو کے بیان سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی تھی کہ جب وہ 2:30 بجے گوما کے گھر گئی تھی تب گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا اور جب وہ 3:15 بجے گھر واپس آئی تو قتل ہو چکے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا تھا کہ قتل 2:30 بجے سے 3:15 بجے کے درمیان میں ہی ہوئے ہیں۔ پولیس نے آس پڑوس کے دکانداروں سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اس وقت کسی مشتبہ شخص کو بارچینی کے گھر کے آس پاس گھومتے دیکھا تھا، لیکن سب نے انکار کیا۔ کمرے میں کھلے ہوئے صندوق اور بکھرے ہوئے سامان سے اندازہ لگتا تھا کہ ظالم قاتلوں نے دونوں عورتوں کو قتل کر کے سامان الٹ پلٹ کیا اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگا تھا وہ لے کر فرار ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق قاتل سونے کی 1 انگوٹھی، 2 سادی چوڑیاں، 2 پیچدار چوڑیاں اور 1 جوڑا کرن پھول، 1 جوڑی رنگ، 3 گھڑیاں اور قریباً 1500 روپے نقد لے گئے تھے۔ بیٹھک کے باہر کے دروازے پر جو تالا لگا ہوا تھا اس پر بھی کچھ خون کے نشانات موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتلوں نے قتل اور چوری کرنے کے بعد صدر دروازے میں اندر سے کنڈی لگا لی تھی اور بیٹھک کے دروازے سے نکل کر اس میں تالا لگا دیا تھا۔ موقع واردات پر قاتلوں کا کوئی اہم سراغ نہیں مل سکا۔
पुलिस के लिए ये एक ज़बरदस्त चैलेंज था। इस दोहरे कत्ल की वजह से सारे शहर में सनसनी फैल गई थी। एसएसपी मिस्टर अजय राज शर्मा ने इस मामले की तहकीकात के लिए खुसूसी पुलिस दस्ता तैयार किया, जिसकी निगरानी इंस्पेक्टर त्यागी कर रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि मिस्टर बारशीनी के बड़े भाई कैलाश चंद बारशीनी अपने छोटे भाई से नाराज़ रहते थे। हादसे से एक दिन पहले वो अपने छोटे भाई के घर आए थे और उन्होंने अपने छोटे भाई को काफ़ी बुरा भला कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि इनका छोटा भाई काफ़ी रुपया मार कर बैठ गया है और अगर उसने रुपया वापस नहीं किया तो वो एक एक को चाकुओं से छलनी कर देंगे। पुलिस ने कैलाश चंदर को थाने बुलाया और पूछगछ की, लेकिन मिस्टर बारशीनी ने मुदाखलत करते हुए पुलिस अफसरान से कहा कि इनके बड़े भाई का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है और उन्होंने जो कुछ कहा था वो महज एक इत्तेफाक था, लेकिन इन पर कत्ल का शुबा करना बेकार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। पुलिस अफसरान ने मिस्टर बारशीनी के बड़े भाई को पूछगछ के बाद जाने की इजाज़त दे दी। कातिलों की तलाश में पुलिस ने शहर के मशहूर गुंडों और बदमाशों से राब्ता कायम किया, लेकिन फिर भी कुछ पता न चल सका। एक दिन इंस्पेक्टर त्यागी फिर मिस्टर बारशीनी के घर पहुंचे और उन्होंने बहुत प्यार से मंजू से पूछगछ की। उन्होंने पूछा कि क्या हादसे वाले दिन इसने किसी मुश्तबा शख्स को घर के आसपास देखा था। मंजू ने थोड़ी देर सोचने के बाद बताया कि 14 मई को लगभग 1 बजे दिन में 2 लड़के कुछ पुराने नावल लेकर घर आए थे और उन्होंने माँ से कहा था कि वो पुराने नावल फ़रोख्त करना चाहते हैं। इस पर मंजू की माँ ने इन लड़कों से कहा था कि नावल ख़रीदने का काम इनका लड़का करता है, इसलिए वो इसकी दुकान वाक़ई अचल तालाब चले जाएं। वो लड़के वापस चले गए थे। मंजू की ये बात चौंका देने वाली थी, क्योंकि कत्ल भी दोपहर ही के बाद किए गए थे। अब पुलिस के सामने ये सवाल उभरा कि वो लड़के कौन थे। मंजू ने दोनों लड़कों के हुलिये पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिए। अब इन लड़कों की तलाश शुरू हुई। मिस्टर त्यागी का ख्याल था कि दोनों लड़के आसपास के महल्ले के ही होंगे। शहर के बहुत से कम उम्र गुंडों और बदमाशों की शनाख्त मंजू से कराई गई, मगर वो लड़के उनमें से नहीं निकले। इस वाक़ये को 5 दिन गुजर गए थे। पुलिस सरगर्मी से कातिलों की तलाश में लगी हुई थी। एक दिन एक सिपाही ने बताया कि मंजू ने जो हुलिये बताए थे, इनमें से एक हुलिये का लड़का उसने गंभीरपुरे में देखा है। पूछने पर इस लड़के का नाम कैलाश मालूम हुआ। पुलिस ने कैलाश के घर की निगरानी शुरू कर दी। इसी बीच एक रिक्शे वाले ने बताया कि 15 मई को तकरीबन 3:30 बजे वो 2 नौजवान लड़कों को बाड़ा गौहर अली से नरंजनपुरी ले गया था। इससे ये बात ज़ाहिर होती थी कि कातिल रिक्शे में सवार होकर गए थे। जब इंस्पेक्टर त्यागी ने रिक्शे वाले से मालूम किया कि उसने नरंजनपुरी में इन दोनों लड़कों को किस मकाम पर छोड़ा था, तो वो इसका कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। लेकिन उसने इन लड़कों के जो हुलिये बताए वो मंजू के बताए हुए हुलियों से मिलते थे। 20 मई को एक मुखबिर ने इतला दी कि रॉयल सिनेमा के पास की धर्मशाला में एक नौजवान ठहरा हुआ है, जिसका हुलिया मुजरिमों के हुलिये से मिलता जुलता है। पुलिस को तो ऐसी ही इतला का इंतज़ार था। पुलिस धर्मशाला पहुंच गई और पुलिस को देखते ही वो नौजवान भागने को हुआ, लेकिन पकड़ लिया गया। बाद में उसने अपना नाम कैलाश बताया। वो हल्के गुलाबी रंग की कमीज़ और बेल बॉटम पहने हुए था। इसकी कमीज़ पर खून के हल्के से दाग मौजूद थे। लगता था इन धब्बों को साफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं हो सके थे। कैलाश के पास से एक एक के 21 नोट और एक बिना फीते की सैंडोज घड़ी बरामद हुई। थाने ले जाकर पुलिस ने कैलाश से सख्ती से पूछगछ की तो उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया और बताया कि उसने और शिव कुमार उर्फ बप्पू, कैलाशवल, प्रीमा और गुड्डन ने मिलकर दोनों औरतों का खून किया है और ये सब उन्होंने पैसा हासिल करने के लिए किया था। कैलाश के बताने पर शिव कुमार उर्फ बप्पू को
اسی دن اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ شیو کمار کے پاس سے ایک ایک کے 19 نوٹ اور سونے کا ایک کرن پھول برآمد ہوا۔ اپنے 2 ساتھیوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ آگرے میں مقیم ہیں۔ آگرے سے ان دونوں نابالغ قاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان چاروں نابالغ قاتلوں کے بیانات سے جو داستان بنی وہ جتنی ناقابل یقین تھی اتنی ہی بھیانک اور تعجب خیز بھی تھی۔ یہ چاروں نوجوان بچپن سے ہی بری صحبت میں پڑ گئے تھے اور اپنا خرچہ چلانے کے لیے شروع سے ہی چھوٹے موٹے جرائم کرتے رہتے تھے۔ دھیرے دھیرے ان پر کافی قرضہ ہو گیا تو انہوں نے کوئی بڑا ہاتھ مارنے کا پروگرام بنایا۔ ان میں سے ایک ملزم شیو کمار کا مکان مسٹر وارشینی کے بڑے بھائی کے مکان سے بالکل ملا ہوا تھا۔ اب چاروں نے مسٹر وارشینی کے گھر چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر کو وہ کچھ ناول فروخت کرنے کے بہانے مسٹر وارشینی کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھر میں صرف ساوتری دیوی اور ان کی بوڑھی ساس موجود تھیں۔ گھر کے اندر پہنچ کر موقع پا کر ان چاروں نے ان دونوں عورتوں پر چاقوؤں سے پے در پہ وار کیے۔ دونوں عورتوں کو قتل کرنے کے بعد وہ وہاں سے نقدی اور زیورات لے کر فرار ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ خون چھکتا نہیں ہے۔ آخر یہ نابالغ قاتل بھی پکڑے گئے اور آج کل جیل میں ہیں۔ لیکن پولیس نے جتنی تیزی اور عدم سراغ کے باوجود قاتلوں کو گرفتار کر لیا، اس کا سارے شہر میں چرچا ہوا۔